Garaan namaa asiifachi raafamuun hin barbaachisu. Irraafamina sodaatina. Namni raafamu immoo nama karaa hin argannetu raafamu. Bakka fayyinaa kan ta'e mana kiristaanaa keessa utuma jiranii warri lubbuu isaaniitiin boqonnaa hin arganne. Dabbeen keenya raafamaan jiru akka bishaan gabatee irraa asiifachi raafamaan jiru. Warri isaaniitti jaame inuma deddeebi'u isaaniitti jaameera hin dhaga'anii gaabbiin galanii miilla duwwaa warri taane meeqan keenyatu jira saba waan. Raafamina sodaatina. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Abbaa keenya Waaqayyo keenya Uumaa keenya bara baraan kan jiraattu bara jireenya kee daangaa kan hin qabne jalqabas xumuras kan taate ati ergamtoota hundumaan uumamtoota hundumaan baraan gabaraatti kan galateeffamte nuyi kiristaanonni uummanni qulqullaatti dhiiga keetiin bittee mana kee keessatti argamnee si galateeffannaa galanii foqbaan siif haa ta'u. Kiristoos tansaa mutaan agaazoo laaddaam ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም Kiristoos du'a kee angoof humna isaatiin seexana hidhee Addaamiin bilisa baasee kana booddee nagaaniif araarri ni ta'e. Galanni Waaqayyoo Abbaa keenya Uumaa keenya Sillaaseef haa ta'u. Baga torbee lammaffaa du'a ka'umsa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'a ka'umsa lammaffaa jennee kan waamnu baga nagaadhaan geessan. Hundi keessan baga nagaadhaan geessan. Ilil jedhaa galata galchaaf Waaqayyoo. Qulqulleettii qulqullootaa kan taate uumamtoota hundumaa biratti kan kabajamte dhaloota warra ta'an saba Waaqayyoo warra ta'an ergamtoota Waaqayyoo illee dabalatee warroottan geggeessaa Hafuura Qulqulluutiin geggeeffaman biratti kan galateeffamte haadha saba hundumaa kan taate guyyaa jimaataatti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechoota torban fannoo irratti dubbate keessaa jecha isa tokko kan ta'e Qaraaniyootti harka Yohaannisiin kan kennamte qulqulleettii giiftii keenya Dubaroo Maariyaam maqaan ishee kan eebbifame kan kabajame nuuf haa ta'u. Guyyaan irraa torbee du'a ka'umsa Gooftaa keenyaatti yeroo du'a ka'umsa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos torbee isaa yaadannu torban isaa daagmattinsaa'ee yookiin du'a ka'umsa lammaffaa jennee kabajna. Du'a ka'umsa lammaffaa jechuun Gooftaatu yeroo lama du'a ka'ee miti. Gooftaan alma tokkicha du'a ka'e. Innis halkan walakkaa saatii 6 yeroo ta'u guyyaa torban jalqabatti awwaala naadiigaa akkasumas immoo kafana ittiin kafanamee jiru narraa hiikaa otoo hin jedhiin awwaala cufaatti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a mo'atee aangoo du'aa cabsee yeroo tokkicha ulaa du'aa dhala namaarra ture barbadeessee kana booddee nagaan isinii ta'e jedhee inni bartoota isaatti mul'atee nagaan isiniif haa ta'u jedhee nagaa isa dhuma hin qabne bartoota isaatiif nuyi hunduma keenyaaf yeroo tokkicha bara baraaf kenneera. Garuu manni kiristaanaa keenya Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 24 gubbaarratti bartoonni Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos
yeroo isaan Ayhuudota sodaatanii ta'anitti mana isaa walitti qabamanii jiranitti mitahaatii kan hin taane yookiin immoo ekeraa kan hin taane aangoo du'aa ka'umsaatiin akkuma dubbate du'aa kan ka'e ilmi dubaroo Maariyaam ilmi Waaqa jiraataa Yesuus Kiristoos balbala otoo hin banatiin balbala cufaatti gidduu isaaniitti argamee nagaan isiniif haa ta'u jedhee dhugumatti du'aa akka ka'e waan bartoota isaatiif mirkaneesseef manni kiristaanaa keenyaa du'aa ka'umsa lammaffaa jettee guyyaa irraa kanaa ni yaadatti jechuudha. Kanaaf du'aa ka'umsa lammaffaa jedhama. Aangoo du'aa ka'umsa isaatiin akka du'aa ka'e, qaama isaatiin foon awwaalameen akka du'aa ka'e, duutni isa qabu akka hin dandeenye, aangoo du'aa akka cabsee immoo du'aa akka ka'e birmaduu isaan akka baase addunyaa kana nagaa akka ta'e gaafa labsuu yeroo isaan sodaatanii walitti qabamanitti Toomaas yoo shakkellee ekeraadha quba kootiin yoon arge malee harka kootiin yoon qaqqabadhee laale malee hin amanu yoo jedheeyyuu Yesuus dhugumatti du'aa ka'ee gidduu isaaniitti argamee akka du'aa ka'ee waan bandaskaanni keenya wangeelli keenya nu barsiisuuf manni kiristaanaa keenyaa guyyaa irraa kanaa daagima tinsaa'ee yookiin du'aa ka'umsa lammaffaa jettee kabajji baga nagaadhaan geessan jechuun barbaada irra deebiidhaan. Mee galata galchaa irra deebi'aati. Egaa barumsa sagalee Waaqayyoo guyyaa irraa kan barannu wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti barreeffamee kan jiru innis immoo hin raafaminaa kan jedhu ta'a. Hundi keessan akkana jedhame hin raafaminaa jedhame. Jechi kun wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 gubbaa irratti barreeffamee jira. Abbaan jecha kanaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ilma dubaroo Maariyaam Kiristoos masicha isa Waaqa irraa gadi bu'e jecha Waaqayyoo isa ta'e ilma Waaqa jiraataa isa fooniin waloometu jecha kana dubbate. Innis immoo bartootni isaa gaafa inni biraa adeemuuf ka'u waa'ee du'a isaa gaafa isaanitti himu isaanirraa gargar ba'uu isaa gaafa itti himuuf jedhu akka isaan jabaataniif lapheen keessan garaan keessan hin raafaminaa ani yoon isinii deeme isinii wayyaa jedhee jala mureetu akka isaan gaafa inni du'aan irraa gargar ba'ee gaafa inni awwaalamu gaafa inni Ayhuudotaan qabamu gaafa inni samiitti ol ba'u akka isaan hin raafamne gatiin inni kaffalu hundi isaaniif akka ta'e akka isaan amananiif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin raafaminaa isaaniin jedhe. Kayyoon barumsa kanaas yeroo nuti amma keessa jirru kun addunyaa nuti keessa jirru kun namoonni baay'een akka bishaan galaanarraatti yeroo raafaman waan ta'eef nuyi kiristaanonni ortodoksii tawaahidoo waanuma tokkootiin raafamuun akka nurra hin jiraanne cimnee dhaabbachuun akka nurra jiraatu amanannaa keenya isa kaleessaatti amantii keenya isa abboota keenyaan nu kennameen isa bataskaanni keenya nu barsiistuun dhugaa mana kiristaanaatiin jabaannee akka dhaabbannu kitaaba qulqulluu kanaa barachuu ta'a jechuudha. Waaqayyoon keenya nu barsiisu. Yaada kana akka isinii galuu fi nan dubbisaa lakkoofsa 1 irraa kaasee Yesuus itti fufee bartoota isaatiin akkana isaaniin jedhe boqonnaa 13 irratti erga isaan barsiisee booda Phexrosi gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akka inni ganuuf ka'u boqonnaa 13 lakkoofsa 36 kaasee gaaffii inni gaafate irraa kan ka'e lakkoofsa 13 kaastanii dubbistanii argachuu dandeessu. Phexros eessa dhaqnu yaa gooftaa eessa dhaquuf jettaa jedhee yeroo inni gaafatu inni akkana jedhee isaaniif deebise. Iddoo ani dhaqu jedhu amma na duukaa bu'uu hin dandeessu. Booddee garuu na duukaa buutaa jedhee amma inni waa isaanirraa gargar ba'uu isaanitti himaa jira.
iddoon dhaqu dhufuu dandeessu garuu booddee dhufuudhaaf jirta jedhee deebiseef. Kana irratti Phexros maaliif amma si duukaa bu'uu hin danda'u? Anoo siif jedhee lubbuu koo kennuufan jira jedhe Phexros. Siif jedhee lubbuu koo kennuufan jira jedhe. Yeroo kanatti gooftaan keenya maal jedhaanii? Maal akkas jettee lubbuu kee naaf kennitaa? Dhuguman isinitti himaa indaanqoon osoo hin iyyiin ilaal. Osoo indaanqoon hin iyyiin si'a sadii nagantaa jedhee Kiristoositti hime. Amma Kiristoos akka isaan irraa gargar ba'utti hime. Gargar ba'uu sana keessatti immoo gara Kiristoos dhaqu dhufuu akka hin dandeenye, isa faana fannifamuu akka hin dandeenye, isa faana reebamuu akka hin dandeenye, isa faana fannoo irratti ol ba'uu akka hin dandeenye Phexrositti himaara. Yoo du'a ta'es immoo jedhe lubbuu koo siif kennuufan jira jedhe Phexros. Kiristoos maal jedhaanii? Dhuguman sitti himaa waan lubbuu kee naa kennitu miti. Otoo indaanqoon hin iyyin iyyuu nan beeku sin beeku jettee yeroo sadii nagantaa jedhe. Erga kana itti himee booddee lakkoofsa 14 gubbaa irratti Yesuus bartoota isaatiin akkana isaaniin jedhe. Akka deemu isaanitti himeera, akka fannifamutti himeera, akka du'uutti himeera. Amma garuu isa kana cimsuudhaaf akkana jedheen. Garaan keessan irraafameen Waaqayyotti amanaa isaaniin jedhe. Yeroon isin irraa gargar ba'u, yeroo ani du'u, yeroo ani fannifamu, bakka ani deemu dhufuu hin dandeessan waan ta'eef sababa kanarraa kan ka'e garaan keessan irraafameen anattis amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoo baay'eetu jira. Otoo inni hin jiru ta'e isinitti nan himan ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuuf nan deema. Yemmuun dhaqee iddoo sana isiniif qopheessu immoo idduma ani jiru isinis akka jiraattaniif deebiitan isi gara kootti isinan fudhadha. Lafan dhaqu karichi geessus hin beektu jedhe. Yeroo kanatti Toomaas yaa Gooftaa eessa akka dhaqxu hin beeknu karichi akkamitti beekuu dandeenya ree jedheen. Yesuus deebisee karichis dhugaan jireenyis ana. Anaan yoo ta'e malee gara abbaa kan dhufu hin jiru. Ana beektanii utuu jiraattanii abbaa koos ni beektu turtan. Amma jalqabdanii isa ni beektu ni argitus jedhe. Kana irratti Filiphos yaa Gooftaa abbaa nu agarsiisii kana achi nu ga'a jedhe. Yesuus deebisee otuma ani yeroo dheeraa mana ga'u isinii wajjin jiraadhu ana iyyuu hin beekne Filiphos namni ana arge abbaa argee attamitti abbaa nu agarsiisi jettaa? Ani abbaa keessa abbaanis na keessa akka jiru namantanii ree? Abbaa isa ana keessa jirutu hojii isaa hojjeta malee dubbii ani isinitti dubbadhu hundumaa ofii kootii hin dubbadhu. Ani abbaa keessa abbaanis na keessa akka jiru amanaa yookiis sababii hojii isaa kana hundumaaf ana amanaa isaaniin jedhe. Amma kutaa kana gubbaa irratti gooftaan keenya boqonnaa 13 irratti akka du'ee isaanirraa gargar ba'u isaanitti himeera. Boqonnaa 14 kana gubbaa irratti garuu maal jedheetu erga du'ee immoo du'aa akka erga ka'e immoo gara samiitti akka inni ol ba'u isaanitti hime. Akka du'u isaanitti himeera. Bakka kana immoo isa faana dhaquu akka isaan hin dandeenye isaanitti himeera. Amma garuu bakka isaan dhaquu danda'an isaanitti hime. Bakki isaan dhaquu danda'an immoo yoomidha? Yeroo inni du'aa ka'ee iddoo qopheessee deebi'ee isaan fudhattu bakka Kiristoos jiru akka isaan dhaqan isaanitti hime. Barumsi kun hunduma keenyaaf saba Waaqayyoo. Phexrosiif haadhaaf duwwaa miti. Laneem laanchiin lawlaachinem ነው. As kana gubbaa irratti garaan keessan irraafamee jedhe. Waaqayyootti amanaa jedhe. Abbaa kootti amanaa. Anattis immoo amanaa jedhe. Abbaa kootti amanaa. Anattis amanaa. Abbaatti utuu namanin Yesuusitti utuu namanin abbaatti amanuun hin danda'amu. Yesuusitti otoo hin amanin hafuura qulqulluutti amanuu hin danda'amu. Kanaaf maal jedhee karaanis dhugaanis jireenyis anaa isaanii jedhe. Anatti amanaa hin sodaatinaa. Garaan keessanis irraafamee isaanii jedhe. በጣም ልባቸው ታውኮ ነበር። ለጴን isaanii raafamee ture. Ara nama eegan lapheessaa raafama. Akka bishaan gabatee irraa kan raafamu namni eegan jira.
ስረሚቲ namni meeqa lapheensa irraafamu amantiitti irraafamu kadhannaatti irraafamu soomuutti irraafamu tajaajila mana kiristaanaatti irraafamu amantiitti gadi dhaabbachuutti irraafama addunyaanis isa nafuu amantaanis nafu nama meeqatu raafamaa deema lapheensa በክርስቶስ ያልጸና ሰው አለ ዛሬ ልቡ ያልጸና በሃይማኖቱ ያልጸና ጳውሎስ ምን ይላል መሰላችሁ ዕብራውያን 4:14 ላይ ኢሰ ሰሚን ረትዮልበይ አንገፈ ሉቦታ አከሲ ኤርገ ሰሚ ኬሳ ኢልማ ዋቀዮ ኤርገ ቀባለ ጸንተን ሃይማኖታችንን እንጠብቅላል ማንን ስላለን ክርስቶስን በሰማይ ኤርገ ሰሚራ አንገፈ ሉቦታ አከሲ ቀባለ አንገፈ የኙ ሉቦታ አንገፈ ሉባ ኢሰ ዲገ ኢሳቲ ገቲኑ ከፈለ ኢሰ ኑቢጬ samii keessa erga qabaanne amantaa keenya eeggannu jedhe በሱ ነው መስናት ማለት ነው ኢሰtti jabaachuu barbaachisaadha ኢሰtti cimuutu barbaachisaadha amantii ofii eeggachuutu barbaachisaadha garaan namaa asiifachi raafamuun hin barbaachisu nama baay'eetu raafama namni raafamu immoo nama karaa hin argannetu raafamu መንገድ ያላገኘ ሰው መንገድ የሚፈልግ እየፈለገ ልቡ እየታወከ ህይወት እዚህ ያገኛለሁ እዛ ያገኛለሁ ብለው በነፍሱ ያላረፈ ሰላም ምህረት ያላገኘ ሰው እሱ እውነት ለመናገር እርሱ እረፍት የለው ነጋን ቀቦቹ ረነነከሲ ነው ይወር ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኡጉመን ስሊትማ ሰላም አለንኛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 27 ላይ ይሄንን ቃል ይደግማል ወረድ ብላችሁ ብታነቡ እንዲህ ያለ ቁጥር 27 ላይ ማለት ነው ነጋን እስም ብረት ነንብሳ ሄደ ማለት እስም ብረት ተብሳ ነጋ ለቆም ሰልይ ለሚተወር በጉባረት እኔ ሰላሜን ይተውላችኋለሁ እኔ የሚሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ ሰላም አይደለም አለ አትፍሩ አለ ኢንሶዳቲና አኒ ነጋን እስኒከኖ አከዱኛን እስኒከኖ ሚቲ ከናፍ garaan keessan irraafamin jedhe maaltu irraafamin garaan keessan irraafamin bartoonni dhugumaan isinitti himaa gaafa gara gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a ka'u gaafa inni isaanirraa gargar ba'u laphee isaanii irraafame maaliifi natsa bilisa nu baasa jennee inni እንደውም ወንጌል ማቴዎስ በቆና ሉቃስ 24 isinii dubbisa ወንጌል ሉቃስ በቆና 24 ጉባራቲ የኤማውስ መንገደኞች እንዲህ ብሎ ተናግረዋል አከነ ጀዳሊቶ ጋፈተን ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኮምሳ ኩደሰዲ ካስተኒ ወዱብስተኒ ነሞታ ገራ ኤማውስቲ አዴመኒ እርስ በርሳቸው ይነጋገሩ ነበር ሲነጋገሩም ሲመራመሩም ኢየሱስ ራሱ ቀርቦ ከነርሱ ጋር ይሄድ ነበር ይላል ኢየሱስ ከነሱ ጋር ይሄዳል እነሱ ግን አይናቸው ተይዘው ስለነበረ ክርስቶስን አላወቁም ይላል ምናቸው ተይዘው ነበር ይጀሳኒ ቀበሜትሮ ይደላላ ሰባዋቀዩ ክርስቶስ ተሳኒዎች እንደ ማጅራ ይጂሳኒ ቀበሜራ ገሩ ክርስቶስን ይነገር ዋኤ ኢሳ ግዱ ሳኒት ራወተሜ ዋይ ክርስቶስ ወሊን ዱዱበቻ ደም ዶሳ አከሚት ገረፈሜ ኢኒ ብርማኑኑ ባሳ ጀነቱ ኢሳ አብደነቱ ሬ ኢኒ ገሩ ኑ ጀላዱዌ ጀደኒቱ ጉንጉማ ደም raafaman garaan saanii dhibbatan garaan saanii Kiristoos silsaamiraaf yookiin immoo boqonnaa 60 isaanii wajjin oroo deemu gaafa galgalaa'u dukkanaa iraan duukaa goreedhaan keessummaa wayii se'anii malee Kiristoos ta'uusaa akka hin agarre iji isaanii qabameera addunyaa irras iji ishee qabamee jira nama meeqatu iji isaa qabamee jira akka gara mana kiristaanaa dhufne akka gaabbii hin galle akka Kiristoosin hin beekne iji isaa qabamee dukkana keessatti kan hafe nama baay'eetu jira saba Waaqayyoo ኛጌን አይናችን የተከፈተልን የበራልን የተከፈለልንን ዋጋ የምናውቅ የተዋህዶ ልጆች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ የቅድስት ድንግል ማርያም ልጅ ከቅድስት ድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ፍጹም ሰው ሆኖ አድኖናል ዋጋ ከፍሎልናል ዛሬም ከኃጢአት ከጨለማ ነፃ ያወጣናል ብለን የምናምን ኦርቶዶክሳውያን እነሱ ግን ከክርስቶስ ጋር ይሄዱ አይኖቻቸው ታውሯል
ቤተክርስቲያን ውስጥ እየኖረ የታወረበት ሰው አለ። በኃጢአት የታወረ፣ በጥላቻ የታወረ፣ አይኑ ማየት የማይችል የተሳናቸው ብዙ ሰዎች አሉ። እንዴት ሰው ማን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ መጻጉዕ ነሚ ጀደሙ ቶኮ ወጋ 38 አልጋ ረጪሳ ቱረ ሚቲ ነሞኒ ባየን ደቀኒ ፈዩ ቱረን akkuma መጻጉዕን ወጋ 38 siree irra ciise namoonni bakka fayyinaa kana dhaqanii fayyanii inni garuu fayyuu akkuma dadhabeef bakka fayyinaa kan ta'e mana kiristaanaa keessatuma jiranii warri lubbuu isaaniitiin boqonnaa hin arganne fooniif dhiiga gooftaa warri hin fudhanne warri isaaniitti jaame inuma deddeebi'u isaaniitti jaameera hin dhaga'anii gaabbiin galanii miilla duwwaa warri taane meeqan keenyatu jira saba Waaqayyo መዳኛው ስፍራ የተኛን ግን ወደ መዳኛው ወደ መድኃኒት ያልቀረበን ሰዎች ስንቶቻችን አለን? እግዚአብሔር ልቦና ይስጠን። አሜን በሉ። ዋቀዩ ለፔኑ ፋኬኑ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ታውቋል፣ ልባቸው አዝኗል፣ ቆስለዋል፣ መድኃኒታቸው ከነርሱ ተለይቷል። እኔ ነፃነት አወጣቸዋለሁ ያለው በእነሱ በአይሁድ ጭካኔ ሞቶባቸዋል። ስለዚህ ልባቸው ስላዘነ በጣም ተከዙ፣ እየተነጋገሩ ወደ ኤማውስ ጉዞ ተከተሉ ይላል። ቀጠሉ፣ መንገዳቸው ወደዛ ሄዱ። ገረገረ ሰነት ደመን ኢየሩሳሌምን ትቶማል። እነሱ የሚፈልጉት ጌታ ተከተላቸዋል። ሳንዱካ ወይበር እኒ ጋፈሲን አብዲ ኩተን በወደት ሲንዱካ ዋጎፍታን ጋፍ አብዲ ኩተን በቃ ከነበወደ እንጅሩ ሀፌረ ከነበወደ ሁምቱ ተው እንደው እተኒ ጋፋ ይስተኒ ደምተን ክርስቶስ ሲኖርዶፈ አይዞ ይላል። አይዞአችሁ ይበለን ዋቅኒ ኬኛ አይዞ ኑናጀ ጀባዳ ኑናጀ ጅሬኛ ኬሰት ወሪ ደደብደን ወሪ ሙዱክተን ወሪ ገራን ኬሰ ራፈሜ አብዲ ደቡ ኩቱዳን ገረቦ ዴቲ ወሪ ዴቢያን ዋቀዮ ለጴ ኢሳኒ ጡቄ ጀባዳ አኖ ኢሱማ ነጋኒ ሲኒፈተው ኢሳኒ ናጀ ከነቦዴ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ደምሰ ኢሳኒ ኬሰት መጨረሻ ራት ክርስቶስ መሆኑን አወቁት ይላል። ከ60 ምዕራፍ በኋላ እራት ከበሉ በኋላ አይናቸው ተከፈተላቸው ይላል። ኢሳኒን በነሜ ይላል ሰባው ዋቀዮ ከናም ኢሳን ዱዋሚቲ ወንጌል ማቴዎስ በቆና ዲደም ይሰደን ጠቅጠን ይወሉ ቢሰኒ ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ከመቃብር አጥተው ደንግጧል። ልባቸው ታውቋል። ማርያምና ማርታ እንዲህ አሉ። እርገማ ዋቀዮ ተቆ አርገኒቶ እኒ አዋለረ አጋዋለ ክርስቶስ ረታይ ጅራ አርገኒ እነዚህ እናንተ አትፍሩ፣ የናዝሬቱ ኢየሱስ እንደምትፈልጉ አውቃለሁ፣ እሱ እዚህ የለም፣ ሕያውን ከሙታን መካከል ለምን ትሹታላችሁ? እሱ ሕያው ነው ተነስቷል ብሎ ሳበስሩት አንተ ነው ወይ ጌታዬን የወሰድከው ብለው ጠየቁት። እግዚአብሔር መልአክ ጎፍታኮ ሲቶስ ኬሳ ፍደቴ ወዴት እንዳኖርከው አሳየኝ አለች። በከ ከመከ ኬሴ ፎንሳኤ ሰከ ኬሴ ነተገርሲሲ ሲቱ ፍደቴ ጎፍታኮ ጀት ክርስቶስን ጎፍታ እርገማቱ በከ ዋላቲ ሰፉደቱን ታኔ ናንጎ ዱአኮም ሰሳቲ ዋን ከየፍ እርገማ ዋቀዩ አይደለም አትፍሪ አለ። ሶዳቲ ሕያው ነው እርሱ ተነስቷል አለ። ከዛ በኋላ ክርስቶስ ታያታ። ከዛ በኋላ ከታያቸው በኋላ ጌታን አዩ። ክርስቶስን አላወቁትም ነበርና ጌታዬን የወሰድከው አንተ ነው አለችው። እሱ ራሱን እኮ ነው። ከዛ በኋላ በስም ጠራት። ረቡኒ አለች፣ ሰገደችለት። አትንኪኝ አላት። ወደ አባቴ ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬ ወደ አምላካችሁ አላረኩምና አትንኪኝ አላት። ከዛ በኋላ ለሐዋርያት ዳ ክርስቶስ እንደተነሳ አረጋግጣ ነገረቻቸው ይላል። እነ ጴጥሮስ ለነ ዮሐንስ ማለት ነው። በርቶታ ጎፍታቲ ለማኒ ጠቴ ማርታን ትምቴጅ። ስለዚህ ዛሬም ክርስቶስ ልባችን እንዳይታወቅ በእግዚአብሔር ማመን እንዳለብን በክርስቶስ ማመን እንዳለብን በዚሁ መጽሐፍ ላይ ይናገረናል ማለት ነው። ኪታባ ከነ ጉባራቲ ለጴንኬኛ ገራንኬኛ ራፈሙ አከን ቀምኔ ኑቲ ዱበታ ጅቹ አረናው መይቀቱ ዱኩማኒስ ንትማ ለጴንሳ ከራፈሙ ባየቱ ጅር ነምኔ መይቀ ኢሱም ዱኩማኒስ ንትማን
Lapheen namaa raafamuu jechuun inni jalqaba Waaqayyootti laphee guutuu amanuu dhiisuudha. Meeqan keenyatu laphee guutuu Waaqayyootti amana? Waan hundumaa dhiisnee meeqan keenyatu isaatti amana? Jireenya biyya lafaa kana, cubbuu addunyaa kana, isa darbu kana dhiisnee meeqan keenyatu Waaqayyootti amanee isa duukaa bu'ee meeqan keenyatu dhufaatii isaa eeggachaa jira? Laphee keenya meeqan keenyatu qulqulleesse? Cubburraa meeqan keenyatu gargar ba'e saba Waaqayyoo? Lapheen keenya raafamaan jiru akka bishaan gabatee irraa asiif achi raafamaan jiru. Gara fuulduraatti dha Phaawulos Efesoon 5:14 gubbaarratti. Wadafiitti gara fuulduraatti akka daa'imaatti asiif achi raafamuun nun barbaachisu kana booddee jedhu. Qooda kana isa mataa waan hundumaa ta'e gara Kiristoositti guddachuutu nurra jiraataa jedhe. Gara eenyuutti? Gara Kiristoositti guddachuutu nurra jiraataa jedhe. Qooda asiif achi akka ijoolleetti raafamnuutti qooda kana gara Gooftaatti guddachuu nu barbaachisa. Nuyi irra dhugumaan isinitti himaa asiif achi raafamnee jirra jechuudha. ማል ጀለ ሰይጣን ቁጥር 4 ጉባራቲ እንደ ስህተት ሽንገላ ባለ ተንኮል በሰዎች ማታለል ምክንያት በትምህርት ንፋስ ሁሉ አለ እየተፈገመገመን አለ ወዲያና ወዲህ እየተንሳፈፈን ሕፃናት ወደፊት አይገባንም። ነገር ግን በፍቅር እውነትን በፍቅር እየያዘን በነገር ሁሉ ራስ ወደሚሆን ወደ ክርስቶስ እንደጋለ ገረ ፉልዱራቴ አከ ዳኢማቴ በርኖተ ኢሳ ዋኤም ባስኔ ኢሳ ዶጎጎራ ሰናቲም ፉዳሙ ዲስኔ አከ ቅሌንሳት አሲፈች ራፈሙ ዲስኔ አከ ዳኢማቲ አሲፈች ረራፈሙ ዲስኔ ኢሳ መታ ዋኑን ዱማቴ ገረ ክርስቶስቲ ጉደቹን ረጅራይ ሜቀን ከኛ ራፈማ ጅራ ቁለቴ ነው የሚላችሁ አላደግንም ገና ወደ ክርስትና አላደግንም ነገር ግን ክርስቲያኖች የሆንን ነገር ግን ክርስቲያን ያልሆነን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ያላደገን ወደ ንስሐ ያልመጣን ወደ ስጋው ደሙ ያልቀረበን ዓለሙም የማይቀረን ክርስትናውም የማይቀረን የሁለት እግር ሰዎች የሁለት ዓለም ሰዎች ሆነን የተቀመጠን ብዙ ሰዎች አሉ። ዝርፊያውም አይቀረንም ክርስትናውም አይቀረንም፣ ዘፈኑም አይቀረንም ዝማሬውም አይቀረንም አይደል? ጭፈራውም አይቀረንም ዝማሬውም አይቀረንም። እውነቴ ነው የምላችሁ ማልጀለ ሰይጣን ላላ እንደ ስህተት ሽንገላ ይላል። በትምህርት በሽንገላ ትምህርት የተወሰደን ደግሞ ብዙ ሰዎች አለን። አሁን በዚህ ዘመን አንዳንድ በክርስቶስ መንገድነት ላይ ያልጸኑ ሰዎች አገልጋይም መስሎ ማለት ነው ክርስቲያን ኦርቶዶክሳውያን ሰባኪ ሆኖ ቄስ ሆኖ ስለ ዘፈን ጠበቃ የሚቆም ሰው አለ። ያዛዝናል። እውነቴ ለመናገር ሽንገላ ትምህርት የሚባለው ይሄ ነው። ለዘፈን ጠበቃ ይቆማል። ለሚሰዳደቡበት ዘፈን አንዱን ብሔር ከአንዱ ብሔር ጋር የሚያጋጩበትን ዘፈን ጽድቅ ነው ኃጢአትም ኩነኔም የለውም ማለት እውነት ነው። ሲርባይሳ ሰኝቶኮ ወሊድነቁ ሰኝቶኮ ወሊድነቃም ስርብ ገራንኬኝ ራፈም እንጀባኔን አልጸናንም እኮ sirba sanyi tokko qomoo tokko nama tokko walitti naqu faarsinee tuni akka bataskaanni sirba eeyyamtuutti sirba faarsina tajaajila mateeti መስቀሊ ባቴ ሚዲያ መረታዬ ዘፈን ጽድቅ ነው ኃጢአት ነው ለምንድን ነው መጠየቅ ያስፈልገው? ሁለተኛ ደረጃ ለማፋረትሞ በየዘፈናችን በየመንደራችን የሚዘፈነው ዘፈን እግዚአብሔርን የሚያከብር አይደለም፣ ፍቅርን የሚያስተምር አይደለም። ግጥሞቻቸውን ብታዩ የጦርነት ነው፣ የሁከት ነው፣ ሰላምን የሚሰብክ አይደለም። ሰይጣንና ስራውን ለሰዎች የሚያስተዋውቅ ነገር ነው። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ከዚህ መራቅ አለባችሁ። ከነራፈጋችሁ ቀብደን ጳውሎስ ማለት ነው ሰይጣን በዚህ በጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ላይ እንዲህ አለ ሰባ ዋቀዮ ቁልቁሉም ጳውሎስ ጋፈ ኑበርሲሱ ኤርጋይሳ ጉባራቲ አከነ ጀዴ ኑቲማ በትዕቢት ተነፍቷልና አንዳችም አያውቅም፣ ነገር ግን
ምርመራን በቃል መዋጋትን እንደ በሽታ ይናፈቃል። ስለዚህ ከነዚህ ቅናት፣ ክርክር፣ ስድብ፣ ክፉ ሐሳብም እርስ በርሳችሁም መናደድም ይወጣሉ። አይምሯቸውም በጠፋባቸው እውነትም እውነትንም በተቀሙ እግዚአብሔርን መምሰል ማተረፊያ ወደሚሆን ወደ መሰላቸው ሰዎች ይገኛሉ። ደግሞም ከእንደነዚህ አይነት ሰዎች ራቅ። ነሞ ተከሲ ራሲሙ ፈጋድ በቃቲ ነመነማ ፎሊቲነ ቁራ ፈጋድ ስርቡራ ፈጋድ እጁራ ፈጋድ ያደብ የለፋራ ፈጋድ በቃ ክርስትናና ዘፈን አንድ ላይ አይሆንም። ኦርቶዶክስና ዘፈን፣ ኦርቶዶክስና ስካር፣ ኦርቶዶክስና ዝሙት፣ ኦርቶዶክስና ጥላቻ፣ ኦርቶዶክስና ክርክር አንድ ላይ አይሄድም። ኦርቶዶክስ የተመሰረተችው በመንፈሳዊ ዓለም በክርስቶስ አለትነት ላይ ነው። ክርስቶስ ከነሽን ረት ዳበቴ ክርስትናን ከነሽን ዳበቴ ከታ ክርስቶስ ረት ከናፍ ለጴንኬ ራፈሚን በጌታ ይመን፣ በክርስቶስ ይመን። የማይጸና ሰው መንገድ ያላገኘ ሰው ያጊን ክርስቶስ ማልጀዳ መናባኮ ከሰይድ በከበላቱ ጅራይ እዛ ቦታ ለመግባት ትናፍቃለህ ወይ? እግዚአብሔር ወደ አዘጋጀው ስፍራ መግባት ትሻለህ ወይ? ከዛ እንደዛ ከሆነ ከጨለማው ዓለም ተለይ፣ ከዝሙቱ ተለይ፣ ከጥላቻው፣ ከዘረኝነቱ፣ ከክርክሩ፣ ከጠቡ ተለይ። ሰራ አደንባት ታናናት የሞቱማ ዋቀዮት ይገሉ እንደነሱ ማነባየቱ ጀራቸ ኦቶ እንንጅሩ ታይ ስንትን ሙን ትሬጀ ኦቶ እንንጅሩ ታይ ስንትን ሙ አማ ግን እርግጠኛ ሆኖ አለ ሰማይ ስፍራ ተዘጋጅቶልናል። በማን? በክርስቶስ የተዘጋጀላቸው ስፍራ የተዘጋጀላቸው ክርስቲያኖች ደግሞ ስፍራ እንደተዘጋጀላቸው ሰዎች መኖርና ሙሽራውን መጠበቅ አለባቸው። ልባቸው መታወክ የለበትም። ሆዳቸው በሐሳባቸው በፍርሃት መያዝ የለባቸውም። ሶዳዳን፣ ጩቡዳን፣ ራፈሙዳን ቀበተሙን ሳንረም በርባችስ ኦርቶዶክሱማ ትጭሙቱ በርባችስ አመንቲ ትጭሙቱ በርባችስ ሰበዋቀዮ አከነ ጀነቶኑቲ ሜ እስኒት መንቱሬ እዶ ሰና እስኒፍ ቆፔሱፊ ነንዴ ማጀን ገረ ሰሚትኖል ባጀን ዮሐንስ እቀሞ እስኒ ወያ አቺ ደቀሞ አከይሲን ራፈምኔፍ ከንሲን ጭምሱ አፉረ ቁልቁሉን እስኒ እርገደ ቁደሸንጉ ባረትሞ እኔ ብሄድ ይሻላችኋል፣ ብሄድ አለ አጽናኙ ይመጣላችኋል፣ ያኔ ምስክሮቼ ትሆናላችኋል። ዛሬ ልቡ ያልጸና መንፈስ ቅዱስ ያላገኘ ሰው ሊሆን ይችላል። ከጨለማ ያልወጣ ሰው ሊሆን ይችላል። ወደ ክርስትና ያልመጣ ሊሆን ይችላል። በክርስቶስ መንገድነት በክርስቶስ አለትነት ያልጸና ሊሆን ይችላል እንጂ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ ሰው ሊታወቅ አይገባም። አይችልማ። ምክንያቱም የሚያጽናችሁ አጽናኙ መንፈስ ቅዱስን ተቀበለናልኛ። አፉረ ቁልቁሉ ይሰና መጀጀበ ሱፍ ደኔር ነው ከናፍ ለጴንኬ ሰንራፈሚን ነው እንጂ ይትፉፌ እዶ አቂየሞን አቂዶ ሰነስኒፍ ቆጴሱሞ ዱመሰና አንጅሩ አከጅራተኒፍ ዴቤሲነ ፉዳዳይ በቃ በከን ሲንጅራ በከን ጅራዶ አከጅራተኒፍ ዴቤሲነ ፉዳዳይ ሚያጓጓ ቃል ነው አይደል? ጀቸነማዊሲሱ በከን ጅራዶ አከጅራተኒፍ ዴቤሲነ ፉዳዳይ አከጆለ አባን ቀምኔት ሙዝኒ ሊዙይ ገራና መኛቱ ጀችኩ ለጴንኬ ሰንራፈሚኒ አኖ በከበላሲኒ ቆጴሱፍ ነንዴማ ዴቤሞ ዱፌኒ ሲንፉዳዳይ ደብር ኩኒ ማሉት ተገርሲሳ መንኬኛ በየለፋ ከነረከንታኔ ነው ተገርሲሳ ላሰባዋቀዮ አንዳንድ ጊዜ ክርስትና ቀልድ ይመስለናል። ክርስትና ቀልድ አይደለም። ሀገራችን እዚች አይደለም። ቢኬኛ ስሜት ይበር ሳሚ ጉባ ቢኬኝ እዶ ደቄተን ሲኒ ቆጴሳ በኩማ ንጅራቱ ወደ ሰማይ ያረገው ይመጣል ማለት ነው። ቦታ በሰማይ ያዘጋጀልን ሰፊ ቦታ የዘላለም ቤት እሱ ራሱ እኮ የዘላለም ሕይወት እኮ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ሕይወታችን ነው፣ አለታችን ነው፣ ምግባችን ነው፣ መጠጣችን ነው። የማያሳፍር አለታችን የማይወድቅ ከኒን ኩፍኔ ሂርኮ ጀባኬኛ ከንቴ ቢደነኝ ቤሉና ባባሱ አልተከቸኛ እናን ከበረበራ ነመን ቤለስኔዛ
Isatu maal jedha? Iddoo ani isinii qopheessu akka jiraataniif dhufeetan isin fudhadhaa, gara koottan isin fudhadhaa, lafanii dhaquu karichis eenyu akka ta'e hin beektu jennaan hin beeknu jedhani. Gaafa kana maal jedha Kiristoos? Karichis dhugaanis jireenyis anaan yoo ta'e malee eenyullee gara Abbaatti dhufuu hin danda'u. Anaan yoo ta'e malee jechuun yoo natti amane malee namni gara Waaqayyoo dhufuu danda'u jechuu isaati. Karaanis anaa jedhe. Karaa jechuun karaa irra dhaabbatan, karaa irra deeman. Kiristoos karaa duwwaa miti galmas. Maal jettanii? Galma keenya isa galgalaa. Bakka boqonnaa keenya, bakka jireenya keenya isa naman qaaneessine Kiristoos karaa duwwaa miti. Karaan immoo bakka wayiitti nama geessa. Karaan inni Kiristoos garuu karaa keenyas isarra deemna, isaan deddeebina. Galma keenyas, jireenya qofaa miti, dhugaa keenyas. Dhugaa keenyas jechuudhaan Kiristoos. Karaa keenyas jechuudhaan jireenya keenyas jechuudha. Amma fakkeenyaaf karaa namatti isarra deemtanii karaadha malee galma ta'uu hin danda'u. Karaan immoo deebi'ee dhugaa ta'uu hin danda'u. Kiristoos gooftaan keenya karaa keenyas karaa duwwaa miti, dhugaa keenyas dhugaa keenya duwwaa miti, galma keenya. Kanaaf anaadhaan yoo ta'e malee, yoo anatti amantan malee isinii achi deemuu hin dandeessanii erga jedhee booddee ana utuu beektanii karichi dhugaan jireenya ana ennaanii ana utuu beektanii abbaa koo isin beektu turtanii ammaa jalqabdanii isani beektu jedhe. Aniif abbaan tokkicha jedhe bar Kiristoos abbaan na keessaa ani abbaa keessa jira. በመለኮት አንድ ናቸው። waaqummaadhaan tokko, dandeettiidhaan tokko, gooftummaadhaan tokko, jireenya bara baraati, waaqummaa addunyaa kana uumuutiin tokko garaagarummaa hin qabani. Abbaan ana keessa, ana abbaa keessa. Waan nama dubbadhaa jiru kuni abbaa kiyyaarraati. Waanuma dubbadhu jecha abbaati. Jechi abbaa immoo kan kooti. Namni an arge abbaa arge jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiin Filiiphoosiin bal'inaatiin abbaan agarsiisu jennaan inni bal'inaan itti meera. Kanaaf arra addunyaan kun waan baay'eedhaan nama raasuu dandeessi. Addunyaan kun gara jabinaan akka Waaqayyo wajjin amantaa keenyatti akka dhaabbanne nu raasuu dandeessi ta'a saba Waaqayyo. Isin garuu hin raafaminaa. Namni raafamuu dhuguman isinitti himaa, namni shakkuu, namni hin amanne galma ga'uu hin danda'u. Jireenya bara baraatti seenuu hin danda'u. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni galma keenya akka ta'e qulqulluun wangeelaawii Yohaannis inni gooftaan jaalatu wangeela isaa kana irratti dubbii gooftaa kan nu barreesse, dubbii Waaqayyoo kan nu barreesse, waa'ee waa Sillaasee kan nutti hime, waa'ee jalqaba jiraachuu Kiristoos kan nu barreesse, waa'ee dubbii foonii kan nu barreesse. Yohaannis xumura irratti immoo akkana jedhee ture, kitaabni kuni kan barreeffame namoonni hundi jedhe lakkoofsa 31 gubbaarratti ilma Waaqayyootti amanuudhaan jireenya akka qabaataniif kun barreeffame malee waan gooftaan keenya hojjete otoo lafti kun waraqata ta'ee qalamiin immoo lafti kun qalamii ta'e immoo barreeffamee iyyuu waliin ga'u jedhe. Kanaaf nuyi isa kanatti lapheen keenya utuu hin raafamiin garaa guutuudhaan jabaannee jiraachuutu barbaachisaadha. Meeqan keenyatu raafamaa jira har'a? Rakkoon addunyaa kanaa nu raasaa jira. Yaanni biyya lafaa nu raasaa jira. Amma immoo waraanni nu raasaa jira. Sirri miti? Waraana irraa kan ka'e maal amma eenyutu raafamaa jiru natti himaa? ባይዟችሁ ልባችሁ አይታወክ። በእግዚአብሔር እመኑ። እግዚአብሔር ሁሉንም ያሻግረናል። እግዚአብሔር ሁሉንም ያሳልፋል። ደስታንም ሐዘንንም እግዚአብሔር ያሳልፈዋል አይደል? ዋቀዮ ገመቹስ ገደስ ይለበር ሰብር ተጠጋነው የሚያሳፍር አምላክ አይደለም። የምናምነው አምላክ ሁሉንም የሚችል አምላክ ነው። ስለዚህ ልባችሁ አይታወክ። ገራን ኬሰን ራፈሚን ቀሌንሰ ዱኛ ከናል አልተኒ ራፈሚና ያደብየ ለፋ ከናል አልተኒ ራፈሚና ጩቡራ ፈጋዳ ነምኒ ገራን ሳራፈበ ገረ ጩቡፍ ገረ ጅባት ደቤ ኢኒ ዱኩማን ሲኒት ማሞቱማ ዋቀዮት ገሉ እንደንደው ኪታበ ቁልቁሉ ረቲ ቁልቁሉ ጳውሎስ አከነ ጀደቱ ኑቲ ኤርጋይሳ ጉባራቲ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ላይ አከነ ጀደ ሰባ ዋቀዮ ኤርጋ ጳውሎስ ገረ ገላትያ በቆናሸን ለኮምሳ ለሰዴቲ ካስተኒ ዮን ዱብስተኒ ገራን ኬኛ ራፈሜ ኦጂ ፎኒቲን ቀበምኔ አከ ገረ ፎኒ ተከንጎሬ ገረ ጩቡ ተከንጎሬ ገረ ጅባት ተከንጎሬ ጋፈኑቲሙ
ስጋ መንፈስ ላይ በመንፈስ ላይ መንፈስም በስጋ ላይ ይመኛል። እነዚህ እርስ በርሳቸው ይቀዋወማሉ። ስለዚህ የምትወዱትን ልታደርጉ አትችሉም አለ። በመንፈስ ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ፣ ከሕግ በታች አይደላችሁም ካለ በኋላ የስጋ ስራም የተገለጠ ነው አለ። ገራን ኬኛ ራፈሜ ገራው ጂፎኒ ተከንጎሬ ለይቶ ነገረን ማለት አደባሲ ነው። ጂፎኒ የስጋ ስራ እነሱስ ምንድን ነው አለ? እነሱም ዝሙት ነው አለ። ማን ነው ዛሬ ከዝሙት ነፃ የወጣው? ማን ነው እስቲ ንገሩኝ። ከዝሙት የተለየው በግብር ባያደርግ እንኳን በአሳብ በዝሙት ያልወደቀ ሰው የለም። ስለዚህ ንስሐ ልንገባ ያስፈልጋል። ቀጥሎ እንዲህ አለ፣ በእርኩሰት አለ። ጡራውማ አይደል? ጡራውማን ነመጅቡን ጡራውማ ተሰባው አቀኝ ወልዲቡ ጃለለ መልጅራችሁ ጡራውማ ተሰባው አቀኝ መዳራት አለ። መዳራት ደቱን የዝሙት ዋዜማ ማለት መዳራት። ከዛ ጣዖትን ማምለክ። ከዚህ ሁሉ እስቲ በዚሁ ቃል ለራሳችን መርምር ወይላሉ እስቲ ጀቸው ተከነከሰት መዋርት አለ። ጥል አለ። መዋርትን የሚያደርጉ ሰዎች የለም ወይ ዛሬ? መዋርት ወሬ ጣዖት ይቆደን ጅራን ያረ ወሬ ጥንቆላዎች ተንጥሩ ጥንቆላ ወረጀተን እግዚአብሔር ስራቸውን ያፍርስባቸው። አሜን በሉ። ወረ መዋርቲዎችተን ወረ ጥንቆላዎችተን ወሮጂ ሰይጣናዎች ወሊ ገለን ከሰይጣን ጋር የተፈራረሙ ሰዎች የተዋዋሉ ሰዎች እግዚአብሔር ስራቸውን ያፈርስባቸው። ኦጂ ኢሳኔ ዋቀዮ ሳንረት ያዲ ቀጥሎ ክርክር አለ። ክርክር ከክርክር ነፃ መውጣት ጥላቻ ከጥላቻ ነፃ መውጣት። ቅናት አለ። አሁን እኮ ቅናት አሙክ እኮ ነው ሁላችን ቅናት አይደል? ቅናት ኢናፋን ምን ቀቡ ጁራ ስሊተነማ ሁኩማን ስሊተማ ነምኒ ባየን ኢናፋ ነምኒ ስኒቲናፋ እሱ መዱጋን ስኒቲማን ነጋዳም ቡልተኒ ገነመ ካተኒ ደሙት ከኒ ስኒቲናፍ ጁራበል ከነረ ጅራተን እኮ ዋናምኒ ስኒቲናፍ ነፍስ ስኒቲ ፈካታ ከምባተኒ ገልተን ከኛ ተርገተን ከኖጀተኒ ሚልኮፍተን ከምበረተኒ በከ ጉዳ ጌሰን በቂ ከነካን ቴሰን አራሪ ዋቀዮቱ ሲኒ ባየተ መለ ነምኒ ባየን ስኒቲናፋ በል namni magafa isinitti naafu akkaataa deemsa namalle miila fuudhu namalle dinaafa waan baha biraasitti fakkaata uffata keessan isinitti naafa namni nyaata keessan deddeebii keessan oolmaa keessan hojii keessan miindaa keessan illee isinitti naafa. Kanaaf kun hojii fooniiti. Kanarraa fagaachuutu barbaachisaadha saba Waaqayyo. Qoxxaale dheekkamsaadha. Itti fufee dheekkamsa aadamanyinnet namarratti aadamaa uumuu Gurupiidhaan wal ijaaree adimmaa uumu. Gurupiidhaan wal ijaaree namarratti gurupii wayii irratti amma taskaan irratti nama baay'eetu wal ijaaree adimmaa irratti godha jechuudha. Nama biraa irrattis immoo nama baay'eetu adimmaa nama kun የስጋ ስራ ነው። ከስጋ ስራ መለየት ያስፈልጋል። hojii foon irraa gargar ba'utu barbaachisaadha. መለያየት ካለ በኋላ መናፍቅነት አለ። መናፍቅነት ማለት አለማመን ማለት ነው። አለማመን በእምነት አለመጽናት በምንፍቅና በጥርጥር ውስጥ መግባት ማለት ምንፍቅና ማለት መጠራጠር ማለት ነው። ዮኪንሞ ግማሻ አመነኒ ግማሻ ዲሱ ጀቹዳ አካታ ኪታቡን ሁሉ ረትይቱ ከናፍኩን ለውጂ ፎኒት እኛ ምናምነው በክርስትና በፍጹም ልባችን ሙሉ የቤተ ክርስቲያናችንን አስተምሮ የምናምነው ኦርቶዶክሳውያን ዶግማ ቀኖና ትውፊቶችን ሁሉ የምንቀበል። ስለዚህ ምንፍቅና የሥጋ ስራ ነው። ሆጂ ፎኒት የቹ ከዛ መለያየት፣ ምቀኝነት፣ መግደል፣ ስካር። እስቲ ከስካር የተለየ ሰው አለ? ስካር የስካር ማን ነው የማይሰክረው? እስቲ ተሰነ ሰው ነው የማይሰክር ለማው ራሳቱ መቻወር ለምን ባየን ይመቻ ከናፉ ለጴን ኬሰን ራፈሚን ገረ ከነት ዴቢያ በየለፋቲን ቀበምተኒን ኩፊና ሰባዋ ቀዩ መቺ ይጀለ ዘፋኝነት አለ። ሲርቡማ ዘፋኝነት። አሁን ዘፈን ቅድም አንስቻለሁ። እንደ ጽድቅ የሚያነሱ ሰዎች አሉ። እንደ ቤተክርስቲያናችን እንኳን ባርካ እንደ መዝሙር አድርገው የሚያስቡ ማለት ነው። እንደ ቤተክርስቲያናችን የትኛውም ዘፈን አይፈቀድም። የባህል በሉ፣ የጦርነት በሉ፣ የሽለላ በሉ፣ የምናምን በሉ፣ ዘፈን ዘፈን ነው።
ዘፈን እግዚአብሔርን ሊያስደስት ስለማይችል ቅዱስ ዳዊት በአዲስ ቅኔ እግዚአብሔርን አመስግኑ አለ። እውነት ዘፈን እግዚአብሔርን ያመሰግነዋል ወይ ያከብረዋል ወይ ካላችሁ አይልም። ሰው ከሰው ጋር ያጣላል፣ ጦርነትን ያውጃል፣ ጥላቻን ያውጃል፣ የስጋን ምኞት ያስከትላል፣ ዝሙትን ያስከትላል፣ ስካርን ያስከትላል። ስለዚህ ከነዚህ አይነት ሰዎች ከነዚህ አይነት ተግባር እንድንለይ ከነገረን በኋላ ይህንን የሚመስል አስቀድሜ እንደነገርኳችሁ ይህንን የሚያደርጉ እግዚአብሔርን መንግስት አያገኙም ማለት ከነከንታ ሲሰን ሞቱማ ዋቀዮ ይጣለኒ erga ሞቱማ ዋቀዮ ተነ መንገልችኔ ዋ ሞቱማ ዋቀዮ ነመዶር ኩራቲ ፈጋቹን በርባችሳል ነሞኒ ያደ ከናንቀብ መኒ ኩፈን ባየ ሳንቱ ጅረ ለለበ ሳኒቲ በርሞተ ሳኒቲ ድሞ ገራን ኬስን ራፈሚ በተስካነ ደጌፈዳ ዋቀዮቲ ሞ አመና ወንጌል ሞቱማ ዋቀዮ ደጋ ክርስቶስ ዱጉመን ሲንቲማ ጅሬኛ ክርስቶስ ዱጉመን ሲንቲማ ቢደነ ጅሬኛት inni angafa du'a ka'umsaas namni sattamanu ኦጂ ፎኒ ወጅኒ ወሊገሉ እንደነውጅ ከዛ የመንፈስ ፍሬ ይነግረናል። እነሱም ደስታ፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋህነት፣ ራስን መግዛት እንደዚህ ያሉትን ነገር የሚከለክል ሕግ የለም ማለት የክርስቶስ የሆኑቱ የስጋን ክፉ የሆኑቱ ስጋን ከክፉ መሻቱ ምኞቱ ጋር ሰቀሉዋል። ከክርስቶስ ከንታኒ ሐዊ ፎኒ ያደ ይሳቲ ወጅን ፈንሰኔሮን እኛ ሰቅለናል ወይ? የስጋን ፍቃድ የስጋን መሻት ሰቅለናል ወይ? ትተናል ወይ? ኢስኔራይ ስፋጋኔራይ ኡጉማ ከሰማይ ስፍራ ያለን ሰዎች ነን ወይ? ጌታ የሞተለት ሰዎች ነን ወይ? በመስቀል ላይ ክርስቶስ ሞቶ እሱ በርሱ ሞት የዳኑ ሰዎች ነን ወይ? አይደለንም። ክርስቶስ ቢሞትልን እንኳን ስራችን እሱን እየገለጠ አይደለም። እውነት ቅድስት ድንግል ማርያምን እንወዳታለን ወይ? በሕይወት እርሷን እንመስላለን ወይ? እውነት እርሷ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሕይወትን የወለደችልን መድኃኒትን የወለደችልን አማላጃችን የሆነች ቅድስት ድንግል ማርያም በእኛ ሕይወት ትደሰታለች ወይ? ጅሬኛ ኬኛን እንገመዲ የጉመዝን ትማን ወሊ ወሊንጋ ፈጅራኑ ዱበሮ ማረኒ ገመቺሳ ቁልቁሉ አባ ኬኛ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንገመቺሳ ድደቢኬ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ክርስቶስ እንገመቺሳ ያሳፍራል። ስለዚህ እውነት ልባችን ሳይታወቅ በፍጹም እምነት ኖረን እግዚአብሔርን ይዘን ተዘጋጅተን አምላካችን እግዚአብሔርን የምንጠብቅ ሰዎች ልንሆን ያስፈልጋል። አለበለዚያ ግንዱ ላይ ያለ ጭራሮ እንሆናለን። ቁርቁረሽን ጉባራት ማልጀዳ እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተ ቅርንጫፎች ናችኋል። ወደ ሰማይ ስፍራ የተዘጋጀላቸውን ሰዎች ልባቸው አይታወቅ በኔ እመኑ ያላቸውን ሰዎች እንዲያላቸው እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተስ ቅርንጫፎች ናችኋል። በቃ የክርስቶስ ቅርንጫፍ ከሆነን ሳንታወቅ ሳንጠራጠር በፍጹም እምነት እርፍ ይዞ ወደ ኋላ የለም ወደፊት እንጂ ክርስትና ይዞ ወደ ኋላ መመለስ አይቻልም። ስለዚህ ዛሬ አሁን ስጋ ወደሞ የተቀበለ ሰው አለ ሙራስ ነበር ነመሙራስ ደርገጌቲን ቁርባንትንያት ደርገጌስ ቁርባንትንያት የለም ለጴን ኬኛ አዱኛን አምቢተ ሜጅር ቀልቢን ኬኛ ቡተ ሜጅር አመንቲት ጭምነ እንጁ ዱጉመት አማይሮ ተቆተቆ ሲኒቲማ እቺን ነገር ልናገርና ልጨርስ ትምህርት ቤት መዝሙር ስላለ ማለት ነው። አሁን በፋሲካ ጊዜ በጣም ብዙ ላሞች ይታረዳሉ አይደል? በሬዎች ይታረዳሉ፣ ሰንጋ ይታረዳል፣ በግ ይታረዳል አይደል? እስከ ሳምንት እስከ 55 ቀን እንበላዋለን አይደለም? መብላታችን ጥሩ ነው፣ ደስ ያሰኛል። ፋሲካም ስለሆነ እነዚህ በጎችና ላሞችን በብሉይ ኪዳን ሰዎችን ማዳን ያልቻላቸው በብዙ ደማቸው ፈሶ ሰውን ማዳን ያልቻሉ እንስሳ አርደን እየበላን ለዘላለም ሕይወት የታረደልንን የክርስቶስ ስጋና ደምን ግን አንቀበልም። በእውነት ያሳፍራል። ኡጉማን ሲልትማን ሰንጋ እኛና ሆላኛና ያቹን ኬኛ ጋሪዳ ገሩ ከኩሞ ፋኬሰቲ ሰንጋንኩን ሆላንኩን ዲገይሳኒ ደንገላሳኒ ነመ ፈይሱ እንደይ ኢሰገሩ ሰበበ ጩቡ ኬኛቲፍ ኑ ደንገለ ኑ ዱዱኤ ኑ ዱስ ኬኛን ዱሳቲን ዱ ኬኛ ጄሴ ብርመዱ ይሰኑ ባሴ ኢሳል ቶክቸ በረበራፍ ኑ ቀለሜ ኢሰን ቦኛን ነው እጩ ከምኛቹ ትበር ባጭተ ፍሬኙ ስለ ፎኛቴ ሽሮኛቴ ምንም ለውጥ የለም በዚህ ዘመን አይደል? ነገር ግን የሚሻለው ሕይወት የሚሰጠው የክርስቶስ ስጋና ደም ነበር።
ስጋዬን ካልበላችሁ ለራሳችሁ ሕይወት የላችሁም አለ መጽሐፍ ቅዱስ። አንተ ገንዘብ ስላለ ሀብታም ስለሆንክ ሚሊዮን ለቤተ ክርስቲያን ስለምትሰጥ ስጋው ደሙን ሳትበላ እኔ ገንዘብ አለኝ ገንዘብ ከፍዬ እግዚአብሔር መንግስት እገባለሁ ብትል አይቻልም። ስጋው ደሙ የሚተካ ገንዘብ የለም። እንጅሩ በሩ ቃርሺ ሚሊዮን ተኮ ከነያ ሞቱማ ዋቀዮት ገላ ኦቶን ጋቢን ገሊን ፎኒ ዲገ ጎፍታን ፍለቴን ጀናኒ ክርስቶስ ኤሮቶ ኮ ጳውሎ ጴጥሮስ ማልጀና እንዴ አፎረ ቁልቁሉት ነው ጀንተን ከነ ገንዘብን ሲኒ ከናና ቆዳ እና ጴጥሮስ ማል አንተና ገንዘብ የትግቡ ነው አላቸው። እንደዛ ስለዚህ እግዚአብሔር ልቦና ይስጥ። አሜን ጀና ዋቀ ለጴ ኬኝ ኑፋይ ዋቀዮ ከንበረን ለጴ ኬኝ ትኑፋ በሬሱ ወረ ራፈ ሞቱን ታኔ ወረ ለጴ ቶኮን ዳበቴ ዋቀ ኬኝ አመንታ ኬኝ ይገቱ ከራ በርቶታር ከራ ዱከቦታር ከራ ቀጀሎታር አከ ዳበኑ ክርስቶስ ከራ ቀጀሎታቲ ክርስቶስ ከራ ቁልቁሎታቲ ክርስቶስ ዳንዲ አቦታ ዋንቴፍ ኑይስ ዳንዲ ከነራ ዳበኔ jireenya keenya isa ta'e ulfina keenya isa ta'e salamaffaa deebee dhufee qulqulloota mirgaan cubbamoota gara bitaa dhaabuu isatti cimnee amanannee fooniif dhiiga isaa fudhannee gaabbii gallee akka jiraannu Waaqni nu haa gargaaru. Ameen jedhame. Har'a amananii bor ganuu Waaqayyo isin haa oolchu. Har'a faarfatanii bor sirbuu Waaqayyo isin haa oolchu. Nama addunyaa lamaa Waaqayyo akka taatan isin hin taasisiin. Kadhannaan giiftii keenya dubaroo Maariyaam hunda keenya wajjiniin haa ta'u. Abbaan keenya Abuuna ገብረ መንፈስ ቅዱስ kadhannaan isaanii hunduma keenya wajjin haa ta'u. Wasbaat ለእግዚአብሔር።